अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ को ऐसी फुल टॉस मिल गई है कि उस पर आंखें बंद करके छक्का मारा जा सकता है। एक लूज बॉल है, एक फुल टॉस है और उस पर फ्री हिट मिली हुई है, यानी आउट होने का भी कोई खतरा नहीं है। नाज़रीन इकराम, धांधली का सारा मंसूबा पीडीएम के सरबराह ने बेनकाब कर दिया है। घर के भेदी ने सब कुछ बता दिया है। पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद एक इंटरव्यू सामने आता है। बहुत बड़ा दावा किया गया है और तहरीक इंसाफ के पास अब इतना एमिनेशन आ गया है कि सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें फजल रहमान के हालिया इंटरव्यू का वो हिस्सा चला दें। खुद बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर डर गए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कहीं मार ना दे, कत्ल ना कर दे, गायब ना कर दे, लीडर आपका जेल में बैठा हुआ है, 31 साल की उसको जेल हुई है, वो नहीं डर रहा, लेकिन आप डरे हुए हैं। अगर डर गए हैं, 180 सीटें आपको अवाम ने दी हैं और जिनकी कोई सीट नहीं है उन्होंने एहतजाज के लिए ऐलान कर दिए हैं। ये ज़रा सुनते जाएं कि फजल रहमान ने क्या बात की है और ये बहुत बड़ी बात है। ये आगे जाकर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। बेशक बाद में फजल रहमान को हड्डी दे भी दी गई और वो चुप भी कर गए, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा होगा। ये इससे यू टर्न भी ले लेंगे तब भी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। ये ज़रा सुनते जाएं। एस्टेब्लिशमेंट ने कराए हैं, उन्होंने नतीजे बनाए हैं उन्होंने जी, पैसे लिए हैं, रिश्वतें ली हैं, अरबों अरबों रिश्वतें उन्होंने कमाई हैं इसमें जी। एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन करवाए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने अरबा अरब रुपया लिया है, रिश्वतें ली हैं, ये नतीजा बनाने के लिए। यानी फजल रहमान बुनियादी तौर पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को अरब रुपया देकर ये इलेक्शन खरीदा है और अभी ये खरीदो फरोख्त यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उन्हें खरीदा जा रहा है। अनलिमिटेड बोली है, 30 करोड़, 70 करोड़, 1 अरब, इससे ऊपर बात जा रही है। तो इससे बड़ी गवाही क्या चाहिए आपको कि पीडीएम की हुकूमत बनने जा रही है और पीडीएम का सरबराह खुद कह रहा है कि अरब रुपया लगा के सारे नताइज मैनेज किए गए हैं, रिश्वतें दी गई हैं। अब इसके बाद रह क्या जाता है, आप मुझे बताएं। जाहिर है कि वो रिश्वतें आरोज को भी दी गई होंगी। आरोज को कहा गया होगा कि आपकी फैमिली जहां आप चाहें सेटल करके दे देंगे, अरब रुपया आपको दे देंगे, वहां से भी डायरेक्ट हो सकता है। लेकिन करवाने वाले बंदूक की नोक पे वही लोग हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फजल रहमान ने खुलकर बता दिया है। अगर फजल रहमान को भी गिरफ्तार करके, नंगा करके, उल्टा लटका के मारा जाता है, सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है, फिर तो समझ आती है कि हम जैसे छोटे लोगों को क्यों मारा जा रहा है, फिर तो बात बनती है। लेकिन अगर फजल रहमान को कुछ नहीं कहा जाता तो फिर बाकी लोगों को भी हक है कि वो बोल सकें। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा 180 सीटें जीत के बैठे हुए हैं, बिल्कुल खामोश हैं, मुंह में छाले पड़े हुए हैं इनके। अभी तक व्हाइट पेपर नहीं जारी हुआ, कल जारी होना था। इनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें आके बताएं कि ये किसने सब कुछ किया है। कभी इल्जाम किसी पे, कभी किसी पे। फजल रहमान ने सीधा निशाना रखा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने करवाए हैं ये इलेक्शन और पैसे लिए हैं, उन्होंने रिश्वत ली है, उन्होंने ये नताइज बनाए हैं। फजल रहमान कहते हैं कि एक एक नतीजा बनाया गया है। आप अगली वीडियो सुने कि नवाज शरीफ को किस तरह से अपना काना करके इक्तदार देने की कोशिश की गई है इस पार्टी को। यह भी फजल रहमान का इल्जाम है। पीडीएम के सरबराह हैं, याद रखें, मुखालिफ नहीं है, इत्तेहादी हैं नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ का जो पीडीएम अलायंस था उसके सरबराह फजल रहमान थे। ये जरा सुनते जाएं कि मियां साहब का ये कद है, तो आपको ये सीट हमने दी है, आप नहीं जीते हैं, ये सीट आपको हमने दी है, आप नहीं जीते हैं, ये सीट आपको हमने दी है, आप नहीं जीते हैं, इस एहसास के साथ वो असेंबली में बैठेगा जी। मियां साहब, ये सीट आपको हमने दी है, ये सीट आपको हमने दी है और ये वाली सीट भी आपको हमने दी है। ये फजल रहमान का अपना बयान है। अपने इंटरव्यू में कल उन्होंने कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ को ऐसे सीटें दी हैं कि सारी जिंदगी जब तक ये हुकूमत रहेगी ये उनके एहसानमंद रह के खिदमत करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। फजल रहमान का कहना है, मैं आपको लंबा क्लिप जो आसमा शिराजी के साथ है वो भी सुनाता, जो सरकारी हाजन है। उन्होंने सवाल किया कि 2018 में भी तो यही हुआ था, तो फजल रहमान ने ये इकरार किया कि 2018 से बात बहुत आगे चली गई है। फजल रहमान तो 2018 के इलेक्शन को भी जाली कहते थे। इस असेंबली के हवाले से फजल रहमान ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि ये जल्दी खत्म हो जाए। दोस्तियां अपनी जगह, यारियां अपनी जगह, लेकिन ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। तो फजल रहमान ने जितनी बातें कर दी हैं, पीटीआई वालों इसका 10% ही बोल दो,
عمران خان نے جیل کے اندر ایک بار بھی یہ کہا ہو کہ میں نے کوئی غلط بات کر دی تھی، میں معافی مانگتا ہوں، 9 مئی کو یہ ہو گیا تھا، کچھ بھی عمران خان نے نہیں کہا. عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں. علی امین گنڈا پور کا عمران خان نے وزارت اعلیٰ کے لیے نام دیا ہے. ادھر سے دھمکیاں آ رہی ہیں جن سے آپ ڈرے بیٹھے ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو اب تک پتہ چلا ہے، یہ کہاں تک کنفرم ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ جب چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے بہت ساری چیزیں اس ٹائم مکس بھی ہو رہی ہیں. لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ 3 لوگوں پر ریڈ لائن تھی، عمران خان پر، مراد سعید پر اور علی امین گنڈا پور پر. یہ 3 تو خاص طور پر کھٹکتے تھے. تو بڑے گھر والوں نے علی امین گنڈا پور کے خلاف سختی سے کہا ہے کہ یہ تو کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے، اس پر نظر ثانی کرو ورنہ اس کو ہم گرفتار کروا لیں گے 9 مئی کے کیس میں. تو عمران خان نے اس بندے کو نامزد کیا ہے جس کا عمران خان کو پتا ہے کہ ریڈ لائن ہے. لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں جی اس سے بہتر کوئی ملا نہیں تھا. نمبر 1 وہ وفادار ہے، نمبر 2 اس پر ریڈ لائن لگی ہوئی ہے. اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، اگر مراد سعید باہر ہوتے اور انہوں نے الیکشن جیتا ہوتا تو عمران خان نے مراد سعید کو نامزد کرنا تھا. یہ ایک جد و جہد ہے ان قوتوں کے خلاف جن کو آپ نے آئین کے سامنے سرنگوں کروانا ہے، ان سے آئین تسلیم کروانا ہے. آپ نے وہ نہیں مانتے پاکستان کا آئین، یہ پاکستان کے آئین کے باغی ہیں. یہ میں مذاق نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، یہ کوئی اشتعال انگیز بات نہیں ہے. یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے. اگر تسلیم کرتے تو ان کا حلف کہتا ہے کہ آپ کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے، اور یہ کھل کے لے رہے ہیں. یہ ووٹوں کی گنتی تک میں حصہ لیتے ہیں، یہ ووٹوں کے بعد نتائج تک میں حصہ لیتے ہیں اور تبدیل کرواتے ہیں. یہ حکومتیں بناتے ہیں، حکومتیں گراتے ہیں، ہر کام حلف کے خلاف کرتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم ہی نہیں کرتے. یہ پاکستان کے آئین کے باغی ہیں. تو آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو بات کرنی پڑے گی. اس وقت وہ لوگ بھی ایسے خبریں دیکھ رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں ٹی وی کے ساتھ، فون انہوں نے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں. سب کو یہ امید ہے کہ تحریک انصاف کوئی ریبٹ ہیٹ میں سے نکالے گی اور ان کی حکومت بن جائے گی. آپ لوگوں کو مایوسی کی دلدل کی طرف دھکیلنے سے بچائیں، پازیٹیو کھیلیں. آپ کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ باہر نکلیں کہ ایک اور 9 مئی ہو جائے گا اور وہ سازش کر دیں گے، فالس فلیگ ہو جائے گا، لانگ مارچ اپنی جگہ. وہ بات کی باتیں ہیں. پرامن جدوجہد کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. آپ کہیں سب آ کے سڑکوں پہ لیٹ جائیں، اپنی گاڑیاں سڑکوں پہ کھڑی کریں اور چھوڑ کے تالا لگائیں گاڑیوں کو اور اپنے اپنے گھر چلے جائیں. اتنا بھی کام آپ سے نہیں ہوتا. سڑکیں، شاہراہیں سب بند ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تو بات کے احتجاج ہیں. سوشل میڈیا پہ میں نے کہا تھا کہ اگر 40 سیٹیں ہیں، اگر آپ کے پاس 40 سیٹوں کے کنفرم فارم 45 موجود ہیں، ان پر علیحدہ علیحدہ 45 پریس کانفرنسز بنتی ہیں. ہر 2 گھنٹے بعد ایک پریس کانفرنس کریں اور ایک پورے فارم 45 کی تفصیل عوام کے سامنے رکھیں. پیچھے ٹی وی کی سکرین پر چلائیں کہ کس طرح سے دھوکہ کیا گیا ہے، اصل ووٹ کیا ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے، کیسے فارم 47 جعلی بنائے ہیں. پریشر ڈالیں گے تو بات بنے گی، ورنہ کلیجہ چبانے والی خاتون لٹرلی پنجاب پر قابض ہوگی. تو یہ سب آپ کے کلیجے چبائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں کے ساتھ جو بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے کیا تھا، یہ حسینہ واجد الٹرا پرو میکس ثابت ہوگی. وہاں جس طرح جماعت اسلامی کے لوگوں کو پکڑ دکڑ کر کے پھانسیاں دی گئی تھیں، یہ کلیجہ چبانے والی خاتون اپنی الیکشن کمپین میں کہہ چکی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک ہونا چاہیے. یہ خاتون آپ کو جیلوں میں بھی ڈلوائے گی، یہ تشدد بھی کروائے گی اور یہ آپ کے ساتھ اس سے بھی اگلا کام کروائے گی. آپ کو اندازہ نہیں ہے. اگر ابھی آپ چپ کے ڈر کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے اوورسیز پاکستانی اب پاکستان نہیں آ سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے وطن کی خاطر حق اور سچ کا ساتھ دیا. کتنوں کے نام بلیک لسٹ میں ڈالے ہوئے ہیں، کسی کا پاسپورٹ کینسل ہو گیا، کسی کے والدین کی قبریں ہیں پاکستان میں، کسی کے والدین زندہ ہیں، وہ ان سے ملنے نہیں آ سکتے. آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے اپنے کاروبار تباہ کر لیے، اپنی فیملیز تباہ کر لی. لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک. کب تک چھپے رہیں گے وہ؟ لیکن یہاں کچھ لوگ مصلحت کا شکار ہیں کہ کچھ بول دیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. وہ ناراض نہیں ہیں، ان کے اقتدار کا مسئلہ ہے. وہ اس پر قبضہ رکھنا چاہتے ہیں. اگر یہی رکھنا ہے تو پھر عمران خان بیچارے کو جو جیل ہوئی ہے اسے جواب دے دو. وہ مایوس ہونے والا نہیں ہے. سب اسے جواب دے دو کہ ہم سے نہیں ہوتا یہ سب، ہم نہیں یہ لڑائی لڑ سکتے، آپ خود لڑیں. وہ اکیلا بھی اللہ پہ توکل کر کے لڑ لے گا، آپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پریٹینڈ تو نہ کرو یار، بات کرو.
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करो हर 2 घंटे के बाद, इंटरनेशनल मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। इस टाइम इंटरनेशनल मीडिया की जो तवज्जो है यहाँ पे, ये ख़त्म हो जाएगी अगले 2-4 दिन में। जैसे ही हुकूमत बन जाएगी, इंटरनेशनल मीडिया वापस चला जाएगा, उसके बाद नई हुकूमत होगी, नई बातें होंगी, मईशत होगी, IMF का प्रोग्राम होगा, ये बातें ख़त्म हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइम था आपके पास जब 8 फरवरी को इतना वोट पड़ गया था, रात को जब इन्होंने धांधला शुरू किया था, किसी को अंदाज़ा नहीं था ये किस लेवल पे चले जाएंगे। अगर इमरान खान बाहर होते, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उन्होंने रात को ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, इनको ऐसी वार्निंग देनी थी कि इन्होंने अपने सारे प्लान रद्दी की टोकरी में फेंक देने थे और पीछे हट जाना था। लेकिन बाहर वाले लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने का हर वक्त ख्याल रखते हैं कि शायद मैंडेट मिल जाएगा तो वो मान जाएंगे, शायद इस तरह से हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, शायद वो भी पीछे हट जाएं। वो पीछे नहीं हटने वाले। 76 साल से वो इक़्तिदार पर काबिज हैं, उन्होंने कब्जा अपना बरकरार रखना है, वो नहीं पीछे हटने वाले। उनको अवाम की ताकत के साथ हटाया जाएगा पीछे। पाकिस्तान की 80% अवाम आपके साथ खड़ी है, 20 करोड़ लोग कम से कम आपके साथ खड़े हैं, 3 करोड़ से ज्यादा वोट आपको पड़ा है। आपको डर किस चीज का है, मुझे ये समझा दें। जिस तरह असद उमर छोड़ गए, फवाद चौधरी ने छोड़ा, ऐसे ही बहुत सारे लोग जो छोड़ गए हैं। अगर ये उस वक्त छोड़ के ना जाते तो यकीन माने उसके बाद लोगों के घरों को ना तोड़ा जाता, ना माओ बहनों की इज्जतों पर हाथ डलता। इसको ब्रेक लगाई जा सकती थी। तब कुछ लोग बुज़दिल निकल आए जिसकी वजह से सारा जुल्म और जबर हुआ। सब डट के खड़े हो जाते, कहते कि जो करना है करो, मारना है मारो, हमें लटकाना लटकाओ, हम पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन जब उन्होंने यलगार किया तो ये सारे चूहों की तरह डर के भाग गए। अब चूहा बनने का वक्त नहीं है, चूहा बनोगे तो पछताओगे। फजलुर रहमान ने जितनी हिम्मत दिखाई है अपने एक पाव गोश्त के लिए, आपका तो नजरिया कितना बड़ा है। इसलिए कानून के अंदर रहते हुए कुछ कर गुजरें, यही वक्त है जो फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।